अच्छा अच्छा আর কোন ভয়তা পাই সে বুড়া ভয়তা পাই মোর টিকে বি আত্মা নাই তুমি মতে জানি না भाउज तब चिंता कर टेंशन কোন চিন্তা করিবিনি কোন টেনশন নেবিনি तुमको देखिला परे मोर कोन कोन होचे से तुम किछि कहि पारोनी भाउज किसे होउछ तो तुमको देखिला परे मु तुम पई गोटे खास सुंदर गीत गाइबा को मोर इच्छा होची माने गीत पर्यंत कथा पळिलानी हो हो गाइबी तो हां पते देई दियो गाइबी तो हां कागज रे लिखी देले तो ना चिरी जीवा पत्थर रे लिखी देले तो ना लिबी जीवा मन रे देले लिखी मोरी बाचाए रहिथिबा मोरी बाचाए रहिथिबा भाउज भाउज तब कागज रे नखने चिली जाउची पत्थर नखने निबी जाउची एते कष्ट किए करिवो तमे गोटे काम कर इनती जगह गोटे टाटू कर दियो जोटा तमे देखि परबे मु देखिनी टाटू कर चिंता कर कोठी कर तो सब करी पारिबी तुम पई विश्वास करो हम भारी स्नेह कंगाई जाने छी टिके ढापे चिरुड़े स्नेह मते तमे दियो ऐसा यार टोटल परिस्थिति खराब पर भविष्य बीपीएल कार्ड भी नहीं यार देखो आजो तबे करे ये भाऊजी को खराब हो पछ आजो आजो सुन सुन तमे टेंशन किसे पाई हो किसे पाई टेंशन तबे को भाऊजी मो तम करी करछि इस मजी पछेड़ी जीवनी जीवा ऊपरी जीवनी मो तम केबे भी गाड़ी करी पारिबी मु जानि छी तमे मते गाड़ी कला माने तम खाली जीवन हो छुआ जीवन भी छिड़ी जीवो हेले मो टेंशन कोन पई तो मते एक कथा किसे पाई टेंशन जे बुढ़ा पाई सकाल पर मते कहि गिर गला मु तम टोकाटा देई देबी तमे चिंता करनी तेरा टंके देलेनी मु की इस्ती टंका दे इस्ती के मिनी करिलो भाउज आरो तमर मोर किस्ती दिया नेर संपर्क अछि तमर मोर संपर्क तमे निजे को जो कोडे कोडे करणी पुलिस किस्ती का किछि नाही तमर मोर संपर्क अलगा प्रकार रहि जाई कोटे चिंता कर तमे जे तले मते मना कर दियो माने मु दिन को पाखा पाखी 2.5 लाख 3 लाख टका कलेक्शन करछि जेति के खुशी मिलली तमे तले मते कहि दियो कुष्ट आज पैसा नाही किस्ती देई परबिनी विश्वास कर भाउज मते लागे सडा जेमिति मु 2 कोटी टका पाई गने विश्वास कर तमे किस्ती फेल करि चलो मुई जे पास करि चले तमे तो परीक्षा दौ न पास करिवो केमि परीक्षा दउनी विश्वास कर भाउज मु बहुत इंटेलेक्चुअल परीक्षा दउने के भारी आग्रह हेने किस होई कोन गोटे मोर समस्या हो जाई छी मो पाखरे खाता नाही मेन पेपर नाही कि एडिशनल नाही नेखि में कोठी डोंट वरी मो पाखरे किंतु खाता अछि किंतु कलम नहीं जोटा अछि सेटा काठी कलम टानी पी भंगा कि अपूर्व संयोग तमर खाता अछि कलम नाही मोर कलम अछि खाता नाही कि अपूर्व संयोग भाउज ये सुंदर खाता को अपन गाड़ी पकाते सर एते की दया करो तो मो अपने एते की मो चाहू से भर ये बहुत अपने एते की दया करो कृपा जारी रखो भाउज मते के दस्खत मारिबा पे कलम तार केप खोलिबा पर्यंत समय क्या ओके चलो आप जानी ये बहुत तो मोबाइल केते बिकल समय जानी परिबनी देखो मो भारी दुख रे होते चाकरी चालती मो चाकरी जाओ के बाकरी जाओ बहुत रटी के दुख गाड़ी सुनो एते की दया करो मो तम मतरे बडुची तुम इतनी दूर ही जाओ ना बोला दास सला को दारू कर दे दो प्लीज प्लीज बहुत कुछ दया करो टिके दया करो हमें तो खास हम भाई जन्म ही तो ना दियर माने को जन्म भाई माने को पाई मैं जानी प्लीज एते की तो मत दया करो मो तो काली बोले बड़ करते ना को टाइम रासी के आवा तू भाई का बेबू होइता तू मो तो हजार होइता तू केते नंबर मु बस रे हेल्प करिया भितरे बहु गईता कलेक्शन कर दे भालो 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 माने बगाल ना को खा माने बकेबी जत बड़
ଜଗତସିଂହପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଅଟକି ଯାଏ ମୁଁ କାଉନ ମାଉନ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ା ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ା ଭିତରେ ବସିଥିବା ହାଣ୍ଡିଆ ବୁଢ଼ୀଟି ମୋତେ ବେଲାଏ ହାଣ୍ଡିଆ ବଢ଼େଇଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିରା ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧା ଝିଅଟି ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାଟିଏ ଦେଇଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଖଣ୍ଡକୁ କାମୁଡ଼ିକି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ହାଣ୍ଡିଆ ବେଲାକୁ ପିଇଦିଏ। ଏମିତି ଏଇ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ଦଉଥିବା ଝିଅଟି ହେଲା ଏମିତି ଦିନକ ସଂୟମିତ ପିଉଛି। ଦିନେ ଗଲା ବେଳକୁ ମାଉସୀ ଅଛି ହାଣ୍ଡିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦବା ଝିଅଟି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ସିଏ କାହିଁ ନାହିଁ? ନା ବାପା ସେ ଆଉ ପଦାକୁ ଆସିପାରୁନି। ରହିଗଲା କି? ନା ବାପା ତା ଦିହରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ କଥାଟା ବାନ୍ଧିଲା ଦୌଡ଼ିଲି ଆଉ କାହିଁ ଲୁଗା ଦୋକାନ ପଶି ରେଡିମେଡ୍ ଡ୍ରେସ୍ ହଳେ 70 ଟଙ୍କା ଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ଗରମ ଥଣ୍ଡାଟା ଠିକ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଲାଇନଟା କଟିଗଲା। ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବି ଧବାକୁ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଧରती ତ ନେଇକି ହାତଟା ବଢେଇ ଦେଲି ଆଉ ନିଅ ଲଜ୍ଜା କରନି ବାହାର। ଆଚ୍ଛା ସେ ଫଟ କିନି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ହାତଟା ଆଉ ମୋର ହାତରେ ବାଜି ନାହିଁ ଆଉ ବେଜାଗାରେ ବାଜିଗଲା। କି ସୁନ୍ଦର ଟାଇଟଲ ବେଜାଗାରେ ଆଜି ବାଜିଲା ହାତ। କଣା ଖଇ ରଧା ତାକୁ କେବେ ମନ ଦିଏନି। ଏ କଥା ତମେ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଉସା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରୁଛ। 70 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 70 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଜାଣିଛ ନା? କହିଲ ଦେଖିଆ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ? କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଚୁମୁକି ନାଗିଛି ନା କୁଣ୍ଡା ଢଳା ହେଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରୁଛ। ଏ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ ହଉଛି 2000 ଟଙ୍କା। କେ ଦେଇছে ଜାଣିଛ ନା? ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା କିଛି କି ମଉସା ସେ ଯୋଉ ବୋନସ୍ ପାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଗିଫ୍ଟ କରିଦେବି ସେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତମ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନବନି ପ୍ଲିଜ। ଆଉ ଜାଣିଛ ନା ଘରେ ଯୋଉ ଏସି ଲଗାଇଛି ସେଇଟା କିଏ ଲଗେଇଛି ଜାଣିଛ ନା? ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଇଁ କଥା କି ଭାଉଜ କହିଲେ ଗରମ କରୁଛି ଏସିଟା ଲଗେଇଦେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦରମା ପଇସା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରକୁ କହିଦେବି ଭାଉଜଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁ ସବୁବେଳେ ହିତ କାମରେ ମୁଁ ଲଗାଏ ଏସିଟା ଲଗେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ତମେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନବନି ପ୍ଲିଜ। ଆଉ ଜାଣିଛ ନା ଘରେ ଯୋଉ ଟିଭି ଲଗାଇଛି ସେଇଟା କିଏ ଲଗେଇଛି ଜାଣିଛ ନା? ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଇଁ କଥା କି ଯଦି ମଉସା ଭାଉଜ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ କ୍ରାଇମ ପେଟ୍ରୋଲ ସିରିଏଲଟା ଦେଖିବେ ସେ ସିରିଏଲ ଗୋଟେ ଦଉଛି ଘଇତାଟାକୁ କେମିତି ମର୍ଡର କରିକି 18 ଖଣ୍ଡ କରିକି ଟିଫିନ ବାଟରେ ପୁରଉଛନ୍ତି ତାରି ଟ୍ରିକଟା ଟିକେ ଡେମୋ ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କୋଉ ଟିଭିଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଏୟାରଟେଲ ଆଣ୍ଟିନା ଲଗେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନବନି ପ୍ଲିଜ। ନା ତୁ ଘଇତାକୁ ମାରି ଟିଫିନରେ ପୁରେଇବା ଯୋଜନା କରୁଛୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଆଉ ଭଲ ଆର୍ଥରେ ନେବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରେ ନାହିଁ। ଭାଉଜ କିସ ନାଗି ନେଇ ମତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହିନ ତମେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଳା ପୂରଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନି ଭାଉଜ ସେଇଟା ମୁଁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଫିଲିଂ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ତମେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନବନି। ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନବନି। ଆଉ କୋଉ ଅର୍ଥଟା ତୁ ମତେ ଦେଖେନି କୋଉ ଫିଲିଂ କରିବାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କୋଉ ଫିଲିଂ କରିବାକୁ ବସୁନି ମୋ କୋଳ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ତତେ କିଏ କହିବ? ଭଦଲ ତ ମୋ ଘର ଭିତରେ କାହିଁ ନବନି କହୁଛି ସରି ଭାଇ ତମ କୋଳ ତମେ ଫିଲିଂ କର ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ନା ମୁଁ ଫିଲିଂ କର ତମେ ମୁଁ ସୁବିଧା ଦେଖି ଫିଲିଂ କର ଭାଉଜ ମୋର ମନେ ନଥିଲା ଯେତେ ମିଟିଂ ହବ ସେତେ ଗ୍ରୁପ ଡେଭଲପ ହବ କଣ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମିଟିଂଟା ଯେତେ ହବ ଗ୍ରୁପ ସେତେ ଡେଭଲପ ହବ ଭାଉଜର ସେତେ ଡେଭଲପ ହବ ତମର ସେତେ ଉନ୍ନତି ହବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ଉନ୍ନତି ହବ ନା ମରିବୁ ଆମେ ଶୁଣ ମିଟିଂଟା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଗାଡ଼ିରେ ହଠାତ୍ ଭାଉଜ କହିବେ ବାଟରେ ପୁଷ୍ଟ ଟିକେ କାହିଁ ମନ ହଉଛି ମିଟିଂ କରିଦବା କି ସେଠୁ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ମିଟିଂ କରିଦେବୁ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଖାଉଛି ମତେ ଭାଉଜ ବିରକ୍ତ ହେଲେ କହିଲେ ପୁଷ୍ଟ ଖାଲି କ୍ୟାଫା ମାର ମିଟିଂ ହେଇନି ଆଜି ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଇଏ ପାଙ୍ଗା ମିଟିଂ ଅଇଁଠା ହାତରେ ଯାଇ ମିଟିଂ କଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଛୁ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଉଜ ସେପଟ ତୁଠରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପଟ ତୁଠରେ ଗାଧଉଛି ସେଠି ସୁବିଧା ନଥିଲା ସେପଟ ତୁଠରୁ ଥାଇକି ଭାଉଜ ଡାକିଲେ ଏ ପୁଷ୍ଟ
ये किस तमे गाधौच मीटिंग हैनी आजी ମୁଁ ଏଉଠୁ ବୁଡ଼ିକି ସେପଟ ତୁଠରେ ଯାଇକି ମିଟିଂ କରିକି ଆସି ଫେରେଇଲି ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ମାନେ ମିଟିଂଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ମିଟିଂ ଯେତେ ହବ ତମର ସେତେ ଡେଭଲପ ହବ ସାର୍ ଆଜି ପରା ମେନ୍ ମିଟିଂ ଅଛି ଆଜି ପରା ବଡି ପରା ମିଟିଂ ଅଛି ବଡିଟାକୁ କେତେ ଜୋରେ ଫେଣା ଯାଏ ମଉସା ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ମିଟିଂ ଅଛି ଆଜି ମାନେ ବଡିଟା ବାଟି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଫେଣେଇଲେ ତା ଦେହରୁ ଫୁଲ ବଡି ଆବିଷ୍କାର ହବ ଫୁଲ ବଡି କିଲୋ 300 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହବ ନା ସେଟା ଆଜି ଅଛି ଆସ ଭାଉଜ ଡେରି କରୁନା ମଉସା ତମେ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ତମକୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବା କଥା କହିଥିଲି ଭାଉଜ ମିଟିଂ କି ଗଲେଣି ମାନେ ୟା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘିଅ ଖାଇବ ଆସ ଭାଉଜ ଆମ ଗାଁ ମାଇକି କଥା